आत्मतृप्ति करूची खाली बुझिगला तब आउ कौन देखुछ कहली परा ये वैभव प्राकृतिक दृश्यर वैभवता देखिकी खाली मनीष आत्मतृप्ति करूची ये जो बात्या दाना वर्तमान सृष्टि होती बात्या दानार अपरूप दृश्य को वर्तमान आम अंगे लिभौचु अनुभव करूचु एवं ताकू आम अनुसरण मध्य करूचु 1999 मसीहा बात्या जी देखी ये दाना फना एगुड़ा खातिर आम कर जो 300 पवन देखीचु 300 किलोमीटर प्रति घंटा पवन ये कौटी 40-50-30 घंटा प्रति पवन ये कौन ये गोटा आम खेल घर स्टार बॉक्स ये कौन मो बुनियादी 5 टका अधिका देखी मो बुनियादी 45 वर्ष अरे बापा तमे हेलो सब आरिस्टोक्रेट हैला तम संगे मते तुलना करिबा ये बहुत माने मुश्किल रो कथा तमर एटीट्यूड तमर भावभंगी तमर खातिर माने स्वतंत्रता गोटा अछि किंतु आमे बड़ी मुंडिया लोक आमे सकाळ उठिले केमिति जा चारटा उठछु आ मु सातटारे उठछु हां तम 7टारे कोउ दिन उठिदिल आज वर्षा नहीं आज हेले को उठी जाइदिल आज हेले जल्दी उठिदिल अलग दिन तो 10:30 11टा 12टा गोटाए कौन करी आमे मेडिसिन का यूज करते बोली असुविधा कोडा नहीं तमर हबनी बा तमे हेला सब कुकुर पेटिया तमे हेला सब कुकुर पेटिया किंतु हमर होची एटा प्राकृतिक गुण माने खानदानी येटा होला खानदानी पेट हमर हम बापांकर थला हमर भी अछि हम बाबा नहीं ना नहीं तम बापा कोडी थिला रे हम बाबांकर थिला बापांकर कुकुर पेट हला से जते खाइले देखा हबन हमें एती खाइले हम पेट बाहर सकाळु हम जिम जाओ एटी पाखरे अछि सकाळु जिम करूची रात 7टा जांकी सोई कि ना बेड रे सोई कि ना साइकिलिंग करी अभी साइकिल मामू तुम पुशअप मारी परिबो पुशअप हां मु बा कहूची मु पुशअप मारुथिली 40-50 लेखा पुशअप मारू थिली नु एबे मारी के देखैला एबे काई मारी नहीं एबे वर्षा पागे पुशअप मारी हैं पुशअप मु डेली 40-50 पुशअप मारुथिली जी पाए ना हम से गाय थिन पाए मैं केटा नन खेरी देबे तू आगे देबे कोन ढरी बारी हम ऐसे ता ना कोन तुर्किश आइसक्रीम तुर्किश हैं हां से जो इन खाली है जमा देबेनी मामा दादा खाली एंत देखो तबे एंत नहीं जाऊ हां एंत देखो तो एंत नहीं जाऊ हैं हम धरिया वाला बुले जाऊ हां हम लोग चिड्डी पोपाड़ दे पळे हां तुर्कुर माने हेटा तुर्की देशर आइछ के जानी ता ना तो तुर्किश आइसक्रीम तुर्किश आइसक्रीम हां अरे सेरा कोन एमिति गोटा ब्रांड ब्रांड में खाली खेले दो सेटा मजा आउ माने एक रे पैसा दबो दुई रे खेली खेली के आसीबो से पुनी गंधिया हाथ रे जो ताकू बोली वाली के दउचंदी ताकू खाई ना ना सेठी पूरा हाइजीन मेंटेन हां हमें कोन जानलु केते हाइजीन मेंटेन गले ना देखियो जेतिको माने अखाद्य जेतियो कंदर्प खाद्य से सब दउचंदी तमे के जानलो मु पा जानी जी तमे तो खाई ना से जो बड़ बड़ होटल कहूछ कौन सेटा स्टार बॉक्स रे कॉफी गोटा 1800 टंका सेतर कौन माने गुआ घियो 10 थर फिल्टर हे सेतर पकई की दउचंदी ना कौन
ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଘୁଷୁରୀ ଚର୍ବି ପକେଇକି ସେ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା ଘୁଷୁରୀ ଚର୍ବି। ମାମା ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଭାଇରାଲ ହବ ଷ୍ଟାରବକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆସି ନବୁ ନବ ଭିଡିଓ କଣ ଭାଇରାଲ ଷ୍ଟାରବକ୍ସ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ କି ଏତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକଉନୁ ମୋର କଣ ଆସିଗଲା ମତେ ଷ୍ଟାରବକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆସି ତମକୁ ଆগে ଉଠେଇ ନବ। ଷ୍ଟାରବକ୍ସ ଏଠି ଆସିବ ଖାଲି ବାଡିଆ ଖାଇବ ଗୋଛି କଟା ବାଡିଆ ଗାଲ ନାଲି ଗୋଟେ ଲେଖା ଚଟକଣି ସେ ଖାଇବ ତା ତେଜ ବାହାରି ପଡିବ ଷ୍ଟାରବକ୍ସ ହେଲା। ଭିଡିଓ ହଉଛି ଆମର କୋଉଠି ଭିଡିଓ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆଉ ଭିଡିଓ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଭାଇରାଲ ହେଇକି ଅଛୁ। ଆମର ସେଲ୍ଫି ଫେଲ୍ଫି ସେସବୁ ନାହିଁ ଆମକୁ ଯୋଉଠି ଦେଖେ ଭାଇ କଣ ରେଡି ତ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ବୁଝିଗଲା। ଆମେ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ଭାଇରାଲ ହେଇଛୁ ଆମର ଏ ମୋବାଇଲ ରେ ଆମେ ଭାଇରାଲ ହବ ଆମେ ଏମିତି ଭାଇରାଲ ଯୁଆଡେ ଆମେ ଯିବୁ ଭାଇରାଲି ଡାକିବୁ ବୁଝିଗଲା। ଆମେ ଏମିତି ସେମିତି ଖିଲାଡି ନୁହଁ ନା ପୁରା ଅଗଲା ପ୍ରକାର ଖିଲାଡି ବୁଝିହଉଛି ନା। ବାତ୍ୟାଟା ବଢିଲା ବଢିବ ଦାନା ସେଇଟା ବାହାରିଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁ ବୋଲି ସେଇଟା ଦାନା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁ ବାହାରିଛି? ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁ ତାର ସରି ମୁଁ କହୁଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନୁହଁ ସେଇଟା ଆମର ବର୍ମା ପାଖରୁ ବାହାରିଛି। ତାର ସୃଷ୍ଟିଟା ହେଇଛି ବର୍ମା ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ବର୍ମା ସେଇଠୁ ଏଇଟା ଦାନାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ପାସ୍ କରି ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ ହେଇ ଆସିକି ଓଡିଶା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଓଡିଶା ଭିତରୁ ବୁଲିଯିବ ବେଙ୍ଗଲ ବେଙ୍ଗଲ ହଁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବେଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ ସେଇଟା ବେଙ୍ଗଲ ଉତ୍କଳମଣି ଉତ୍କଳମଣି ଆମର ଜନ୍ମଜୟ ସାହୁ ଆଉ କହୁନ ବାଉଁଶରେ ପିଟି ପାଟି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ମୋହନ ମାଝୀ ସେ ବାଇଚାନ୍ସ ତାକୁ ମାନେ ମନେ ନଥିବ ସେ କହିଦେଇଥିବେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍। ସେ କଣ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି ନା ସେ ଗୋଟେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଣ ବୋକା ସେ ଏମିତି କହୁ କହୁ କହିଦେଇଥିବେ। ସେମିତି ଅନେକ ଭୁଲ ଭଟକା ହୁଏ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏମିତି କେତେ କଣ କିଏ କଣ ଭୁଲ ଭାଲ କହିଦିଅନ୍ତି। ତା ବୋଲି କଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବୋଲି କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଇଏ କହିଦେଲେ କହିଦେଲେ ସେମିତି କଣ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା ଭୁଲ ଭାଲ କହୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ତ ଭାବୁଛୁ ତୁ ସବୁ ଠିକ କହୁଛୁ। ମାଝୀ ଜଣେ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ସିଏ ଯେବେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେବେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ ହେଡଲାଇନ୍ସ ପଢେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ ତାଙ୍କର ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଆଉ ମେଳା